Boss, ikaw ay gym instructor ni boss. Dili, boss. Ingon sila kay ikaw kuno, isog kuno kay ka. Sa ingon, boss. Sila mga istor. Dili lagi, boss. Ha? Ang iso man kayo ka, boss. Oh, nya unsa may gusto ni boss? Sa man. Sa gusto Oy, nimo. boss. Boss, Ha? di ko Gusto musukol. mo? Di ko musukol ni boss. Boss. Ay, boss, di ko musukol boss. Okay. Ay, kuha na tapos pag mutahan na lang ako, boss, bagong pilay minuwan sa magpa-register sa gym, boss. Mao ba? Ano mag-inisog man kag kuan, mangutana? Sorry kay boss, abilan ko kinsay gym instructor diri ikaw ni boss. Sorry kay boss ha. Okay, boss. Wala problema, boss. Tarungan niya sunod, boss, ha? Pangutana. Di boss, Ha? sorry kay boss. Boss, kung magpa-register sa gym, boss, pila day binuwan diri, boss? Boss. 1,000? Oh. Ya. Kung kuan, boss, pre na sa instructor, boss, wali bayad? Pray na, boss. Nya, kung kuan, boss, kanang mag-inadlaw, boss, pila may bayad inadlaw, boss, kung mag-gym, boss? Inadlaw ka, kas 100. 100, boss, adlaw. Ya. Kumplito na, boss, dahil Kumplito na. mga equipment sila sa taas, boss. Kumplito na katanan yan. Salamat. Salamat. Suka, ako rin, mutudlo ni. Ay, mo ba, boss? Kinsa kay gani mo, boss? Si kuan. Ato na sa taas mag-ilay. Nakay Facebook, boss? Na, boss. Kasi pangalan si mong Facebook, boss? Alfonso. Alfonso, vlogger? Uy, ay, ipalo sa ko, boss, ha? Sige. Ha? Okay na, boss? Boss, ipalo ko sa akong Facebook, boss, ha? Okay, boss. Sige, boss. Asa mo cellphone, boss? Nadiri, boss. Sige, ipalo ko, boss. Kuhugan ako, ari. Katingan, boss. Asa, boss, kining Alfonso Katingan, boss? Kana, boss. Sige, boss. Uy, Kanang 1.3. 1.3, boss? Sige, boss. Followers. Ato ning padagano imong mga followers, boss, ha? Okay, boss. Sige, boss. Salamat kay boss. Okay. Guys, ako na si GC Anyana. Kini ang akong kauban. Si Alfonso Vlogger, guys. Kami ang inyong taga-serbisyo sa MSI Building. Yes. Thank you kayo, guys. Maraming salamat, guys, sa inyong pag-suporta. Kadamo, guys.